ایوب ده ایوب بله بهترین برادر جان. احوال خوبه سلامتیاتین؟ شکر خدا برادر عزیز شکر خدا. خیلی خوب کردی برادر. این برنامه تا تماشا میکنیم کم زنده باشی. به خاطر همین برادرای تاجیک ما یک مسئله که هر یک کس باید فکر و عقیده خودش بگه که به خاطر پیشروی جمعیت خوبی جوانان همین درباره کبیری سخن کرده. من تا حاضر میشینم فکر میکنم 37 سال دارم همین کبیری ده همین خلاصه آوردم که دست کلان کرده رافضیه یکم وقت باید در ملت تاجیک اولش که اسلام خودش حزب نداره. بله اسلام حزبش همین ای 5 وقت نماز تخون برای درست برای یا نکی در مسلمان کن تمام. این خیلی حزبی که من حزب سازم و ایروی حزب نام اسلامی مانم و من گذارم منصب بگیرم در اسلام ما که اومدگی نیست. ایمو پیرو امام اعظم صوفی کفر رحمت الله علیه به خاطر قاضگی نگرفتن زهر نشوندن مقصد مرد. امروز یا اسلام کپرو کردسیان بناموش حزب اسلام میخواهند بذارن منصب بگیرن. ای جوانای ما این گمان نمیکنن فکر نمیکنن. بله سوره ویلول نگاه کنید تفسیرش هم میگه که ویلول لکل همزه لمزه هلاک بود برای هر کسی که عیبجو و غیبت کننده میرنجانند دل مردم رو میریزونن آبروی اونا رو. اکو مثالی یا اکو هدف من چیه برادر جان؟ میستن مقصد میگن استاد کبیری استاد من اون که بود که با سید عبدالله نوری مثال من در همه خیلی ذکر میشم به خاطر چی ویوش عقیدهش وهابی بود این شیعه مهم مردم ما تا همین درجه گمراه هم که اوی صفا ای اوی لای فرق نمیکنن. بله دوستی اوی صفا ای اوی لای به همین خاطر ویا چی میخواستن؟ ویا میخواستن که انقلاب شود تاجیک یعنی میشه شیعه کنن یعنی میشه وهابی. انا به همین خاطر برادران خیلی خوبه مقصد هر کس برای عقیده‌اش برای مقصد جوانایی که نسلایی که هستن ما نمیگیم ما یکم وقت بعدی در مردم تاجیک نمیخواهیم. ما همه میخواهیم که مردم ما همه دین بابی بویش همه امام اعظم همه یکی پیش روند. در ما نه عقیده سلفیش در کارای نه وهابیشون نه رافضی. ای روزی که تا زمانی که دیگه دولت ها رفته خواندن بس بود در ما عقیده امام اعظم بود یکان بحث مناظره و مسجد محکم کنی و مقصد بین مسلمان خفگی نبود. ای روزی که راه هوشیده یعنی مش ایران رفتن یعنی مش مقصد مدینه رفتن یعنی مش دیگه جا رفتن خوندن اومدن همین جنجال رو بین عقیده مذهبی سر شده مون. خیلی خوب کردگی میشم دو پیش رود. فقط میگم که اگر مثلا هر کسیش که مثال در اون دیگه و یاش میدروین مقصد گوش میکنن مثال دیگه آدم هم هستن که مثال دیگه و یا دعوت میکنن. من برای جوان ها همین قدر التماس دارم که برادر ها هر کجایی ده که میگرده کوشش کنه که خوبه ای بعد فرق کنه. به خاطر چی هر مسلمانی که نام مثلا حزب اسلامی موندن و منصب طلبی دارن طلا و تاراش ما در این حزب در کار نیستیم. ما یه جدا خودمون هم کم تر درباره کبیری گپ زدیم گفتیم خواهی نه ما یه سرزنش کردم که تو مقصد حزب اسلام بعد کردیم افتم من یکم وقت به حزب اسلام بعد نیاد اولش اسلام حزب نداره اسلام منصب طلب نیستیم. ما عبادت خداوند میکنیم اسلام ما در حزب چیز هم نیسته مقصد که احتیاج هم نداره. احتیاج نداره بله. کامنتاری میکنم نماز سخن میکنم همه هر یک کشم من برای عقیدهش معین کردن یک کمتر گوش کردگیم. اگه خیلی که من مقصد من در طرفداری کنم من یکم وقت طرفدار نیستم. من همون طرفداری همون جوانیم که آرامیت در ملتش میخواهم. اونایی که من همه تولد شما چند دقیقه جا؟ 91 برادر عزیز 91 خیلی یاشتر بوده من خودم 85 مقصد آدمی که کم درک اگر چشمش کشوه که سالی 90 در ما ای کجا اومد ریشش ای کجا بود خودش ای همین خلاصش براره باید در همین کارو قدم نزنه. برای چی ما در بس ای همین جنجالی که برادر خود شکش این شرمندگی در روی دنیا شده که جنگ برادر کش. ما یاد دارم که 2021 در سنت پترزبورگ یاد دارم که شتگیم زالی کلون نکنه تری 7-8 ریاد بود که هم ما گوجه قریب که 4 اینستیتوت بود. ما یاد دارم یک دخترک برامد همش 10 минут وقت میتن ти мебурӯи гап мезанӣ любое направление буромад хандид мефаҳмӣ хандид именно моро тоҷикро ки
бародаркишӣ кардан миллат шуна 50 сол фақир кашондан хандид мефаҳмед آه. мана ганда алам кард зимистон буда пеш габуд ака бовар кунӣ куркама бадал кардам костюма гирифтам хнак ака ака намхад сир хишидам ки ака ҷон гапа зад ака як ай Азербайҷон буд ака духтара гапи гуфти на ганда қарм кард ака шахсан ихтирои буда ака аю ман худмам риш доштам дар тоҷикистон риш мона гирифтам амнияти чиз гирифт амнияти о тарафи масчои кӯҳи айку ба гирифту ба ман пурсид ки бародар ягон хафагӣ дорӣ ман гуфтам ман ягон хафагӣ надорам ҳар кас дар ин дунё вазифаи худша иҷро мекунад мо мисол дар шумо на душманӣ дорем на ягон чиз дорем баъд ис омадем баъд яъне тоҷик вай кардам ман гуфтам бародар мо ҳама тарафа ислома зери по кардем худ мо кардем ба хотири чӣ ҳамин мунаббиҳо дар як вақт як ҳадис дида будам ки мега ки ҳамин худованд мега ки дили ибни ҳаҷари асқалони пайғамбар риоя мекунад мега ки ҳамин дили тамоми подшоҳо дар байни ду ангуштарини ман масад байни ду чиликумда агар ки асли дилитон тақвову парҳезгорӣ бошад ба хотири худо бошаву мансабталабию айқафҳои дунё давидан набошад мегӯяд дили подшоҳоя мегзаронам айпахтая мулоим мекунам дар тори сару масад чиз мекунад забонша оҷиз мекунам чӣ гуфта намедонам не ки асли дилитон дунёпарастию ба мисол мана ин ҳис кари ай тарафи мансаб сир карди мегӯяд дили подшоҳоя мегардонам ай оҳана сахт мекунам дар тори сару золим мекунам ин решаш ҳамияй ки ҳеҷ ка гунаҳгор нест ба ғайри мо мардуми ом худ мо гунаҳгорем салафӣ дуромад ҳечи нагуфтем ша ваҳобӣ дуромад ҳечи нагуфтем рофизӣ дуромад ҳечи нагуфтем ҳама ақидая гирифтан алзараш кардан мардума ба ҷои раҳи рост раҳи гандая нишон додан ҳамиам мехоҳем ки ҳамин ҷавонои мо чи саид абдуллои нуриш бошад саид абдуллои нуриш як даст камкарди ваҳобӣ буд гӯем ваҳобия тати салафӣ решаша ко мера англия мебурора ки англия душмани динайва ана ба ҳамин хотир бародар иншаалло раҳмон ҳамон мегӯм ки ҳамин ҷавоно ма барои ҷавоно ҳамиқа илтимос мекунам ки аввал чӣ хеле ки ҳамин бобои мо мегуфтанд ки аввал бубин ҷои худ баъд бимон пои худ раҳма ба падарат ака раҳма ба падарат бародар ҳозир агар хато накунам ягон 93 даида устоз мо то ҳозир насиҳати шумо як чияй барои илми дина омӯхтан ай тоҷикистон берун набуроед ки ақидаҳои вайрона мехонӣ душмани миллат шуда ба ватанат бармегардӣ то ҳозир насиҳаташ дар мо ҳамияд бале бародари азиз дидесем хайр дӯсти азиз ой наслуша мавзӯъ дорам иншоалло ака бисёр дамо ҳастанд ой наслуша барои аддина мавзӯъ дорем бародари азиз гап яха гап задӣ раҳмат ба падар дӯсти азиз кӯшиши ма бародари азиз кӯшиши ма барои ҳамин ҷавонои ман дигар ягон чиз намехоҳам ман як тема дарафтистам имина барое ки ака ҳазору ҷавоно солҳои таваллудшон ай 97 мега ман надидам мега ин корманди урус мега ки ман 97 надидам имина дастгири терроризм ай 98 боло ой бародар ҳамин рақамото ғайри эфирам кор мекунад ҳамин ватсап ма бародар ин номро барои имина ёрдами моҷиро буд аз соатҳои 9 саҳар то соатҳои 14:00 ака кор мекунад ба мекушамаш ака саҳар аз соатҳои 9 то 14:00 чунки ман камтарак суҳбато ҳастай мақсад занг акаҷон ака нигоҳ кӯ аз соатҳои 9 саҳар то соатҳои 14:00 ма бародар ҳамин кор мекунам компютер пешумда ака бародар ҳамин фақат мардуми муҳоҷир барои савол ҷавоб мекунад ки ҷай хелай регистратсия хелхе ман бародарро ёрдама дар хизмати бародарам иншаалло бародарҷон мо ёрдами вай надорем мо камтарак барои хубии миллати тоҷик барои фоидаи тоҷик ман худам бародар ман дар қазоқистонам мисол ҳамиҷа муқими шудагиам бигем зиндагӣ мекунем ман ба хотири суҳбат ба хотири фоидаву ба хотири як чизи тоҷика як суҳбат мекунем иншоалло худтон юристен айё хеле бохабар мешавед бо хубтарак акаҷон ма гуфтесам ку бародар бале худо хоҳад мегӯм ки ғайри эфир боз занг мезанам бо суҳбат акаҷон любое время бародар любое время фарқи надорад ватанфурӯш аст касе боша набоша ман қатъи любое таш як гап мезанам ҳамин касе ки ман телефонша ман мекушам ақурат мекунам ман ака чой намепартомаш дар кор нест барое ки мегӯм ки иншаалло мо дар фоидаи миллатем зинда бошем ҳамин як одами ранги худ кофтеста будам ки мақсад як ҳамин наҳри боша ки дар байн галзан бошад ва мо ҳар чизе ки камтарак мефаҳмем мақсад ай хоинои динай ай душманои динай мақсад як ҳамдардӣ карданда бо ҳамдигар як